Usa ka semana po tong gambugto tungod sa intupi. Ano yung naong kay ingin man sila, oh, Pastor Rodnel, oh, akong buhok mo tigit. Kaya ako biasa una, hilig jud kog tupi nga kanang panakrim ba. Kaya nahanap man kong criminology mo ko sa una. Mo itong ingana ang tupi. Itong ingin si Reb, nga ingana ang tupi yung tanan. Silang Pastor Rodnel, Aldrin, kurot lagi sila. Sige sila katawan na, sila mga buhok. Kay, wag yun na kadimao. Di sila kay bawo dahil mo itong sukat. Ito na truma na may. Mo nang karon. Bawo itong mga baybuso rin. Sa ukarag basig putupi sila daan. Kay basig matripan na pong reba. Ngay mauwam po sila kung balibad. Ako ang thrilling ko ni Unya makitaan ko ron. Ato ra ko stupi masahin. Na masampulan sa gani. Okay, so magpadayon ta. Kanang ang pulong sa Ginoo mga igsoon makita siya sa kining kanang common kay nga verse pero sa ako man kung Bible reading unya sa ako mga nadunggan sa mga kuan karon mga balita makatabang gid pini sa ato tungod kay daghan kay mga negatibong panghitabo na karon nga gasigig abot sa atong kinabuhi kining krimen man na mga hulga sa kining kwarta ingana unya mga pagsulay sa kinabuhi unya kini igsoon nagtuo ko nga gamiton ni sa Ginoo nga magpahinumdum sa ato nga ang Dios maayos tong kinabuhi. Amen. So ang pulong sa Ginoo makita sa Philippians 4. Philippians 4, Pilipos. Sa matod pa nila mo na bugbog sa mga bugbog nga bersikulo. Pilipos 4 tiya sa Gis hangtod sa kining 13. Okay, Philippians chapter 4 verse 10 to 13. Ingon og amin kung na nakadiha. Amen. So atong basahon ingon ang bersikulo 10, tako kayo ang akong kalipay diha sa Ginoo kay karon human sa taas nga panahon nakahigayon na usab kamo sa pagpakita sa inyong gugma kanako. Nahibalo ako nga nahangawa gayud kamo kanako apan wala kamoy higayon sa pagpakita niini. Wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan kay nakatunan ko ang pagkatagbaw sa bisan unsay ania kanako. Verse 12. Nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon ug sa kahumugaway. Nakatunan ko na ang pag-atubang sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi sa kabusog o sa kagutom o sa kahumugaway o sa kawadon. May kaligon ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Makampo tauna. Lord, salamat ning kabuntagon bisan sa maot nga mga panahon. Amo gyapon kang gipasalamatan Ginoo nga padayon kang magpamuhat sa mga kinabuhi, Lord. Bugnaw man ang palibot, batang pagampo o Dios nga dili mabugnaw ang pagigugma diha kanimo. Ingon ka sa gipadayag o Dios, dili ka ganahan og bugnaw-bugnaw og init-init. Bas gusto ka Lord nga kami gyud magkainit ang among magkalayo ang among kanang paghigugma diha kanimo o Dios. Pasaylo ame sa mga panahon nga nakulang ang among relasyon diha kanimo o Dios na sobrang ka busy sa mga pagtrabaho, siguro pag-eskwela, but hinaot Lord nga kanang ang imong pulong magpa-remind sa amo nga ikaw ang Dios na higugma despite sa mga kalapasan sa kinabuhi, Lord. Padayon kang maglig-on kanamo kay bawo ko Lord bisag nagisimi tubangan sa mga tao but dili kalimod Lord nga daghan mig mga kaguol, daghan mig mga kabalaka kahadlok sa kinabuhi panahon nga kami mag-inusara. That is why Lord makigsulti ka sa mga pulong ning kabuntagon sa pangalan ng Ginoong Hesus. Amen ug amen. Timing jud. Tama balaka kay namo tay Mike. Okay, na po Yarkuba. So, ning kabuntagon atong isgutan, God is good all the time. So, balik-balik kini nga title, daghan ta nakadunggan ni but mo na ipulong ning kabuntagon, God is good all the time. Nya ang tanan mingon all the time, God is good. So, ang Dios kuno maayo sa tanang panahon. So, unsaon na to? I mean, atong sutaon igsoon nganong maayo man si Lord sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Na istorya igsoon nga sa usa ka tribo kining nasanay sila nga si tawag kanang mamana sila og hunting sila og mga mananap ka ilang pagkaon. Nya na usa ka servant didto sa mga tribo nga
every time sila makakuha og kanang mananap, moingon gina siya God is good all the time. Moingon na siya. Dayon nay usa ka higayon nga ang ilang hari sa tribo accidentally na tikbasan niya ang iyang kamot. Nya pag uli nila mo to nga nag-uulang hari tungod kay natikbasan niya ang iyang kamot, yang tudlo na putol. Duha ka tudlo mo. Naingon tong servant nga God is good all the time. Iya nagipon siya. Na nasuko ang hari, naingon siya nga kung say God is good all the time, nga naputan na gani kong kamot o tudlo. Mo na nga kini nga servant ipapriso ni siya. Na katong nga servant gipapriso siya, naingon sa presohan God is good all the time gihapon. Yan na siya. Positive siya kanunay ba? Nya nay usa ka kanang panahon nga aming nangupat ta pud sila unya. Kini nga hari nadakpan siya og usa ka grupo nga carnival. Ngayon ka carnival mga mukaon ni silang tao. Ilang nandan pag nasa sila madakpan nga usa ka tao, ilan ni silang i-offer sa ilang Ginoo o Diyos nila. Dayon sa pag-check na sa mao nga hari sa tribo katong nadakpan, natingala ang kanang tigluto apadong namumuhalad nga putol ang kamot. Nasa ilang kanang pagtuo nga pag ang usa ka tawo nga ilang ihalad, pag nagani apan sa lawas, di pwedeng ihalad kay malas kuno sa ilang Ginoo. Mo to nga gipagawas ang hari, nya nakauli siya. Na mo to nga ingon ag kining hari sa mga servant, God is good all the time gid ay. Kay nga naman wala siya namatay tungod kay naputol ang iyang kamot. Mo to nga ingon ang servant, ingon buto ko nimo sir nga God is good all the time. Nga bisan igsoon sa mga maot nga sitwasyon sa tong kinabuhi, adunay katuyuan ang Ginoo mga igsoon. Amen. Kung saan mong sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo, pag okay ang sitwasyon, pag okay ang panahon, makaingon dito sa Ginoo nga God is good. Amen? Pero kung sa mga panahon nga na mga matod pa nila magkamalas-malas ang atong kinabuhi, inagbiyahe na to sigig uwan, or magkasakit-sakitan, na yung mga delays sa atong mga gusto sa kinabuhi, makaingon kita nga ang Dios dili maayo. Pero ang tanang mga butang sa kinabuhi digsoon, especially sa mga maot nga panghitabo, adunay katuyuan ng Ginoo. Amen mo nang makaingon gyapon tang God is good all the time. Bisan karon hangin kaayo, usog ang ulan. Pero lami biyag kurog basta magunuan. Ani kay standby sa balay niya ang mga pananom, maulanan, dayon usahay ang atong kainit sa panahon mabugnawan tungod sa uwan igsoon. Mo na nga sa bisang unsang sitwasyon sa kinabuhi dapat natong ingnon si Lord nga God is good all the time. Nasi mong kanbe, kaugalingon, God is good all the time. So karon kining muditso ko sa akong punto igsoon, kanang nakoy tulo ka points dire og nganong si Lord maayo man sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Number 1, tungod kay ang Dios maggamit og mga instrumento para kita i-bless. Sa English pa, He will use instruments for us to be blessed. So maggamit si Lord, maayo si Lord sa itong kinabuhi kay nagtuo ko sa ako pong nabantayan nga ang Dios sa bisan unsang sitwasyon sa itong kinabuhi maggamit sa mga tao, mga instrumento ba para i-bless taniya. Amen? Kaya nga naman, nga ng verse 10 sa atong gibasa kaganina, dako kaayo ang akong kalipay diha sa Ginoo kay karon human sa taas nga panahon nakahigayon na usab kamo sa pagpakita sa inyong gugma kanako, nahibalo ako nga nahangawa gayud kamo kanako apan wala lang kamoy higayon sa pagpakita niini. So ang konteksto ani nga storya mga igsoon si Apostle Paul kining napriso siya sa atong nahibal-an. Dayon iyang gisulatan ang mga katawan ngadto sa simbahan sa Pilipos nga nagpasalamat siya tungod kay kanang sa iyang pagkapriso na ang mga taga-simbahan sa Pilipos na ay kasing-kasing nga mutabang niya. Amen? Mura ba og si Pastor Rodnel priso kintahay tungod kay naay nabuhat nga butang nga dili maayo. Pero aning panahon na si Pablo maayo yang gibuhat kay nagwaling man siya pero gipriso siya. But ang point ko igsoon, ingon nga kamo nga simbahan, for example si Gio, sila Priscilla, si Ate Bibi, tungod kay hinigugma mo sa inyong pastor mo nang inyong tagaan og hinabang inyong pastor sa prisuhan, inyong dalawon unya tagaan inyong mga hinabang sa kinabuhi. Ingani ang hitabo. So nakasabot sa punto mo na nga si Pablo
sa iyang pagkapriso kay daghan maning libro niya nga gisulat niya nga napriso siya. So aning time man nagpasalamat siya tungod kay naay mga tao gyud, mga membro niya simbahan nga sa kanunay nagpaambit sa ilang nga blessing ngadto sa ilang pastor. Amen. Muna nga si Pablo nagpasalamat siya nga naay mga tao gid ay nga nay kasing-kasing nga mutabang gyud sa isig ka tawo. Muna na-realize na igsoon, ako usab na-realize nga bisan sa atong kalisod si Lord magamit siyag mga tao nga para i-bless gid ta sa lain-lain nga aspeto sa atong mga kinabuhi. Isabi nagtuig soon nga si Lord nagamit siyag mga instrumento para kitang tanan i-bless ta niya mga igsoon. So unsay mga pamaagi man nga si Lord magamit og mga instrumento, ani palang daan sa spiritual ato nga bahin. Di ba? Magamit siyag mga pastor, magamit siyag mga magwawali, mga prophets sa una gipanggamit sa Dios nagwali sa pulong sa Ginoo unya hangtod karon nagamit sa mga apostol o mga pastor unya bisan pa man mga misyonaryo, mga misyonary. Nay mga panahon dita kasabot sa atong pastor, nay panahon nga dita magkasinabot sa atong mga leader, di ba? Nay mga conflict, nay mga barrier sa language, barrier sa mga prinsipyo, mga kultura. Pero salamat gipon sa Ginoo kay gigamit sila sa Dios nga wala ta diri karon kung wala sila, di ba? Kinatong simbahan siguro mura na nig kining kung ni kusog nga hangin matumba na guro ning atop ani or mapalit na ning mga atop nya basta wala nindot ang dili siguro nindot nga itong simbahan kung wala pa yung mga nag-sponsor ni ini. Amen. Manang salamat sa Ginoo ba nga kitang tanan kining nay mga gipanggamit si Lord bisan sa atong nga spiritual nga bahin para i-bless tang tanan igsoon. Amen. Kung ari ta sa kining in terms of health, na mga tao nga gipanggamit si Lord, mga doktor ba na mga missionary nga mga doctors, mga Christians nga mga doctors nga muhatag sila mga health forums. Karon kay sige nang pamina og mga ingana nga mga forum, mga health forum tungod kay nagtuo ko nga si Lord po nagamit sa niana para kita po usap na ay mga nindot ang ato ang kahimtang ginabuhi in terms of pag-amping sa atong panglawas mga igsoon. Amen? So mo na nga igsoon dapat na to silang pasalamatan kay gipanggamit na sila sa Ginoo. Kay kung wala pa na sila, wala tay kapadulngan. Dita makapalit og biogesic, dita kapalit og mga kung kanang natay mga sakit sa atong panglawas. Gipanggamit na sila sa Ginoo para kitang tanan adunay kaayuhan sa atong health. Amen? Munang in terms of money pod, na mga gipanggamit si Lord nga mga tao, mga agencies, mga establishment. Karon og na kay wala kay kwarta gyud. Di ba? Og sample silang ate na naka-conflict lang gamay itong ila. Pero ang I mean is kanang natay mga duulan nga mga tao ba. Di man sa ingon nga mingsalig ta nila dapat mosalig ta sa Dios. Di man pasabot nga ingana. But nagtuo nga gipanggamit sila sa Ginoo para ang atong mga kalisod sa kinabuhi maarang-arang. Kay what if og mga dato ray mga sakit sila ray makatambal silang kabulingon kay naman sa rekorta. Kita nga mga uyamo taon, mo nang gipanggamit ang mga agencies karon sa Ginoo aron nga mga tao nga nasa lisod nga kahimtang matabangan gayud sila. Amen. Mo nang dapat nato nang pasalamatan sa Ginoo kay dita pwedeng moingon nga dapat musalig ta sa Ginoo, dapat moampo ri kita. Dita magsilik ang mga tawhana kay si Lord di magtabang nato. Ayaw kalimot igsoon nga ang atong problema sa kinabuhi dili lang si Lord ang direktang muhatag sa ato kun dili na siya mga gapanggamiton gayud pertabangan ta mga igsoon. What if og nga korta be si Lord dito muhatag nya matagak sinsilyo ihatag si Ginoo kapuliki kag nya sa atop itagak sa Ginoo lisod kay di ba mo nang si Lord magamit sa mga tao nga mga instrument para kitang tanan tabangan gayud ta sa ato mga kalisod sa kinabuhi. Bisan kaning simbahan gud ako gipong gikanunay pasalamatan ng mga nag-sponsor ani ang mga nagsigig hatag sa ilang mga offering nga bisan og nagalisod sa kinabuhi pero nagpadayon baya ang simbahan igsoon tungod ni ana. Namang koy nagreklamo basa sa ka pastor nganong mohatag mo ni simbahan? Natruma magud sila kay pag mohatag ka simbahan ang ilang kwarta kuno gigamit kuno sa nga pamaagi. Mingon ang usa ka pastor nga kung ang usa ka simbahan magsalig lang ka sa nagdumala nga simbahana, nya what if kanang simbahana
kanang nagdumala ana dili gid kaya niya nga mosuporta sa tanang membro sa simbahan. Lisod kaayo. Mo nang ang simbahan gitukod siya para ang mga membro sa simbahan magtabanganay, para ang buloton sa simbahan magpadayon siya. Amen. Pero depende ra gud na nato kay naman sa mga panahon nga matroma gid ka sa mga pangitabo nga nagsalig sa una na karon di na kamo salig. Pero nagsulti siya nga kanang kung naa kay kasing-kasing gayod kung para sa Ginoo ni buhaton nimo ni para sa Ginoo para pagpalambo sa simbahan mga igsoon. Amen. So mo na nga sa atong kinabuhi igsoon atong pasalamatan ang mga tao gayod nga gipanggamit sa Ginoo aron kita makaangkon tag nindot nga kinabuhi. Kay karong panahon na igsoon bago may naminyo ni Cha kining kami nion dili gid siya lalim. Ilabi na sa budgeting. Siya maayo man siya ni ana. Dayon sa panahon nga gasigi mi og nagminyo mi nami madunggan sa mga social media nga mga nagtudlo bitaw nga unsaon pag-budget ning kwarta, unsaon pagtigom dapat magtigom ka, unsay mga butang nga dapat nimong buhaton para kanang imong kwarta magsigi og kanang magsigig tuyok-tuyok lang ba in terms of business. So kanang nagpasalamat pud mi sa Ginoo. Mo na nga karon sige mig paminaw mga ingana kay nagtuop ko nga kanang mga butang nga gipanggamit gid na sila sa Ginoo. Kay usay magud mga Christian nga moingon sila nga di ta maminaw sa mga dipod Christian. Kay basin nun niya og maparihatan nila. Dapat itong paminawon mga Kristohanon rapod. Dili kumuto ni ana kay tanan din mga tabi sa dili sila Christian, posible mo gusto lang gamiton si Ginoo. Nga butang na to be og kanang gitrabahoan ko sa kumpanya. Di pod Christian, mangita jud ka Christian dapat Christian gid kay kanang grabing panalangin si Ginoo. Si Joseph palangdaan is an example nga bisan og dili Christian ang iyang amo nga si Parao, gi-bless man lagi sila tungod ni Joseph. So dili pasabot igsoon nga kung dili Christian ang imo ang nag-mentor sa imo or nagtambag sa imo in terms of finances, in terms of kining health nga mga issues, dili na pud ka pwedeng maminaw kay ang tanan gid gigamit sa Ginoo. Pero in terms of decision making unya spiritual nga bahin, mas maayo kang Christian ang imong paminawon. Amen. Pero sa tanang mga espiritus kinabuhi, bisan pa man ato mga parents, dili man sila Christian, pero ngano dapat paminaw man nila kay gisugo man sa Ginoo. Pero kanang pagsugo sa Ginoo nga higugmaon imong pamilya, ang imong ginikanan, imong tahoron, ang imong ginikanan, ingon ang usa ka pastor nga gisugo na sa Ginoo kay lisod ng tumanon, pero dapat nimong tumanon kay gisugo man sa Ginoo. Yes, lisod siyang tumanon igsoon nganuman ang ato mga ginikanan usahay lisod sabton og lisod higugmaon. Sakto ba ko? Dagan yung panahon sa mga dili pa Christian, lisod sabton o lisod higugmaan ng mga ginikanan, especially kung naa sila mga ginabuhat nga dili maayos kinabuhi. But akong punto igsoon sa atong kinabuhi, bisan ang atong mga parents, mga disciple, o atong mga ubang mga tao igsoon, gamiton sila sa Ginoo para magsulti nato nga makatabang sa atong maayong pagkinabuhi ibabaw sa kalibutan. Amen. Nya salamat pud sa Ginoong Hesukristo nganuman. Bisan pa og daghan sa mga tao gipanggamit sa kalibutan aron kita makabaton og gindot nga hamugaway nga kinabuhi, but God is good all the time tungod kay bisan sa atong kalisod sa kinabuhi, bisan sa kagrabing sala nga nagharig sa kalibutan, pero sa Ginoong Hesukristo nagpalansang sa kinabuhi sa cross nganuman. Siya ang gigamit sa Dios igsoon aron kitang tanan makabaton og kinabuhing walay katapusan. Amen. Mura di mapasalamat to ng mga Christian lagi. Amen. Kay igsoon daghan kay mga tao karon nga dili naganahan mosimba sa Ginoo, mura ba og kining na si tawagan na oy na nabugnaw na or nabuhong na or nabong na sa gugma sa Ginoo nga sige balik-balik ni gihigugma ka sa Dios, gihigugma sa Ginoo. Murag wa nay talab sa ato usahay no. Pero sa kanunay mga igsoon magpa-remind jud ko nga si Kristo gigamit siyang instrumento sa Dios aron kita makabaton og kinabuhing walay katapusan. Balag mabung na mga tao maminaw ni ana. Kaya sa man gud mga tao nga pag ma-Christian na ka, mura og cornihan na sila nimo. Oy, Diyos ko naman ni si Rodnel, oy. Murag mulikay sa kabantay mo na basta Christian na ka, murag mulikay sa sila nimo kay murag ang imong panulti balaan na kayo ba. Mga pang-Dios no na kayo mo di na ka magbinuang tungod igsoon na sa grasya gayud na sa Ginoo mga igsoon. Amen. So napabangtanan. Sumuti unang punto igsoon nga si Lord
Maayos tanang panahon kay nagamit sa mga tao, mga instrumento para i-bless ta sa atong mga kinabuhi. Amen. Kay hinumduman na to ha, dili lang sa atong pagpaningkamot, sa atong pagkamadiskartion, mahimutang i-bless sa Ginoo. But na mga tao nga gapanggamiton sa Ginoo para ma-bless ta sa bisan unsang aspeto sa atong kinabuhi. Mo ti unang punto. Number 2, kanang anong maayo man si Lord sa tanang panahon tungod kay we can appreciate every aspects of life. Maayo si Lord tungod kay sa bisan unsang aspeto sa atong kinabuhi, ma-appreciate nato. Tungod kay ang Dios maayo man. Ngano man, nga ng verse 11 ug 12, ingon siya, wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan. Kaya nakatunan ko ang pagtagbaw sa bisan unsay ania kanako. Verse 12, nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon ug sa kahamugaway. Nakatunan ko na ang pag-atubang sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi, sa kawadon, sa kagusog di ay o sa kagutom o sa kahamugaway o sa kawadon. So ang experience ni Paul mga kaigsuonan kining imong masabtan diha sa verse 11 ug 12 nga nasinati kuno niya ang klaseng-klaseng panghitabo sa iyang kinabuhi. Napabang tanan? So sa experience ni Paul sa gingon ko pa nasinati niya sa iyang kinabuhi ang klase-klaseng mga panghitabo sa iyang kinabuhi. Kung anis pagkaon mga igsoon, kay mamo gini ato ang basic needs, di ba? Food, water, o kining clothing. So sa pagkaon, sa iyang kinabuhi, nasulayan ko niya nga gigutom gid siya. So dili kada adlaw sang busog. Okay ba? So dili kada adlaw sang maayo iyang pagkaon. May panahon didto nga gutmon siya tungod kay wa si kanon. So napay panahon nga busog kaayo siya kay anang panahon na nakakwarta siya, nakasweldo siya, o nga, nakakaon siya mga igsoon. Ari po tas kahintang sa kinabuhi, dilis na ng panahon, hayahay si Pablo. Amen? So, kining Christian na igsoon, di pasabot niya kung Christian na ta, ang atong kinabuhi sa kalibutan, mawala ang tanang problema. Okay? Kay basin niya, ma-misinterpret sa mga tao karon ba nga pag Christian ka, ang tanang problema sa kinabuhi, alsahon sa Ginoo. Di ba? Ang tanang nimo mga kalisod sa kinabuhi, magkawala, magkanindot ang imong kinabuhi, wala na tay pagsulay nga masagubang sa kinabuhi kay Christian na ka. So diha na sayop ang uban. Kaya nga naman si Pablo gani nga siya alagad siya sa Ginoo sa iyang kahimtang sa kinabuhi. So di panahon na hayahin siya na po panahon nga lisod kaayo siya. Di panahon gidigsoon nga sa magwali siya sa pulong sa Ginoo pang biay-biayon siya, kastiguhon siya, kanang dagmalon siya, gani kapila siyang hapit siyang mamatay tungod kay sa iyang pagsunod sa Ginoo. Daghan kay mo persecute sa iya may mga panahon nga murag mawalan sa paglaom siguro kay wala na siya pagkaon sa kinabuhi ni mga tao nga maglisod og tabang sa iya tungod kay napriso pud siya bisan sa kahimtang niya karon. Dili maayo ang iyang kahimtang igsoon nga naman napriso sa aning panahona. Pero na-learn niya igsoon sa iyang kinabuhi nga dili problema di ay. Dili day kuno problema kining dili di ko problema nga naman nasanay na mugod siya nakasabot sa punto igsoon tungod kay nagsige sad kasanay sa mga nasinati na kinabuhi. So dili na niya problema ang unsang mga problema ang moabot sa iya nga naman na experience naman niya tanan kana bang naanad na siya baka bantay mo nang naanad na mo sa inyong ginabuhat murag sayo na ninyo, di ba? Kung sinugdanan pa sa among pagpuyo diri sa Sibilya sa mo tatungoy agas, first time na mo nga sige kaos og tubig, kapoy kayo. Kanang inabot sa badugod kay angon na, kaos sa pud mi. Na drive po dito niya sige motor arsal niya sige sa datong kuan pon unong patong kuan karon sa sige na mo balik-balik sa Sibilya, murag gilit na siya kapoy. Ug ari kas biyahe di ba? Kung layo kayo ang lugar mo kapoy basta ulan imong biyahe pero sige ni mo balik-balik murag duol ra man. Di ba kabantay kana di? Basta sa sabot si Gio, sa mo tag kini si Gio kay sige mi nagjajahi lagyo. Para niya dool tanang lugar nga naman naanad naman siya. Naari po kas mag-construction ka. Ako sa una first time ako nag-construct ato sa Bool nga simbahan. Kapoy kay nagbatas kay mutagon kay probig pamaol nya init kaayo pero sa sige na mo balik-balik dilindil og trabaho, nasanay na mi. Mo nang dili na siya kapoy. Mo na nga sa tong kinabuhi so sa itubutan ni sa Ginoo mga pagsulay sa kinabuhi, mga klase-klaseng kining pagsulay sa kinabuhi o kahimtang sa kinabuhi aron kita di ta mahimong arte pat masanay ta ba aron nga sa pag-atubang nato ang mga problema ha
di na ta makurat kundili malipay na tang anuman. Nakasulay na ko niini. Amen. So nakasulay mo na igsuon nga sa panahon nga magkalisod ka, mayon dito ka mag-provide lagi si Lord. Ang asawa na ako mo guning mabalakon kayo. Mayon jud ka nga ala wala tay ang atong sweldo na hurot na. Imo na tay pang Skyflex. Kay kanang duty man siya. Imo na tay pang Yakult. Gagmay gud kayo nga problema. Imo na tay pangingani. Mayon ko niya na siya. Mag-provide lagi na si Lord lagi. So nya na positive ka punay na. Siya mo na nga sa kinabuhi so nga naman naanad naman si Pablo so mo na nga gidasid ka nako sa panahon nga nay mga kalisod sa kinabuhi. Pasalamati ang Dios nga naman gitugutan na sa Ginoo para muligkon ta. Nya masanay ta sa tong kinabuhi. So amen. So dili na to ma-realize igsuon nga ang panghitabo sa kinabuhi digid pareha di ay. Dili gud sa panahon igsuon maayo ang imong kahimtang sa kinabuhi. Na di panahon nga matud pa nila na di ups and downs sa kinabuhi. Matud pa sa kanta nga gulong ng palad. Ang buhay ay gulong ng palad. Minsan ay nasa ibabaw, minsan ay nasa Tagalog ubos. Ilalim. Suda ay. So ingana daw kuno ang kinabuhi sa kalibutan igsuon na adyoy ups and downs sa kinabuhi. Ang importante igsuon nga makapadayon ta tungod kay ang Dios maayo man. Amen. So ano nga time igsuon sa akong giingon nga si Pablo nasanay na siya sa iyang kahimtang sa kinabuhi kining kanang sabi sa unsang aspeto sa kinabuhi na appreciate niya ba? Ikaw igsoon na appreciate ba nimo ang mga maayong nahitabo sa imong kinabuhi? Asa naman mo? Or mag-appreciate lang ka sa panahon nga maayo ka or aritas mga dili maayong panghitabo sa kinabuhi na appreciate mo po nimo or mabagot-but ta? Kaya ako ba ingani ra ko basta na mga maot nga mga tabo. Dali kay ko makasultig dili maayo. Kapuya po na di na ko ni mana ko dito mo na nga sa mingon. Dito ga react diha. Relax ra god kinalagi sulbat ang tanan. Wala nang flooring ko diha. Sige sa kuli-uling ko makita ko diha. Wa gadiyo kinahamisan nga itong tumoy talaga mo. Wa jud ni. Ingon sa gud pagdali-dali lagi nang balag dugay gud basta kay matarong. Ana ba? Pero karon igsoon ako gilearn jud kanunay nga dapat i-appreciate nato kay ang kini mangong kalipay sa kinabuhi igsoon matod pa sa ka writer pastor ingon siya nga happiness is a choice. Ang kalipay kuno sa kinabuhi dapat pilion nimo. Kay sa musugot tag sa dili lagi sa tanang panahon maayo ang kahimtang. Pero ang ato nga choice igsoon is pilion ato nga malipay bisan sa maot nga mga panghitabo. Amen. Kay kanang namo kay mga tao nga gusto nila nga maayo kapunay ang mahitabo sa kinabuhi. Bisan lagig sa negosyo ba ka mo abot, sa ministry ba ka magisgot, sa imong marriage ba ka magisgot or sa imong pamilya ka magisgot, sa tanang aspeto sa kinabuhi dili gyud maayo ang tanang panahon. Mo na nga gitugutan na sa Ginoo para pilion nato igsuon ang magmalipayon ta bisan sa mga inganang panghitabo sa kinabuhi nga naman ang kalipay igsuon ato ning pilion. Naga ni may libro nga gibasa kabahin og marriage. Kining pag-away dito na malikayan ang panaglalis sa managbanag asawa pero ingon sa dito pili ang magmalipayon gyapon ka. Ayo pilian na magsigi mo og lalis, ayo pilian nga masigi kinsay sakto kinsay sayop, but pilion ninyo nga magmalipayon mo sulod sa inyo ang marriage life. Og bisan pa man sa ministry sa pag-eskwela nimo dapat imong pilion. Lisod maning subject. Salamat sa Ginoo kay makakon ko ning math. Sige ako pangapig math sa unay nga naguliw no. Kay sa tanang ihatag sa Ginoo manggod gitugutan na sa Ginoo para i-learn nimo ba nga i-appreciate nimo bisag unsay may tabo sa imong kinabuhi nga magbalipayon gihapon ka. Sa kwarta bisag gamay ang imong kwarta kay magsugod mo ginas gagmay. Gituyo na sa Ginoo para kanang i-learn nimo nga i-appreciate nimo ang small things. Tilisod kaayo ihatag sa Ginoo ang tanang big thing sa imo bisa sa gagbay butang dili ka kahibang mo appreciate. Gitagaan kag asawa sa Ginoo, gitagaan kag bana sa Ginoo. I-appreciate nimo bisa makita ka suban gwapo pa man siya ni ang bana I-appreciate nimo kay hatag ba sa Ginoo. Mas gwapo pa ni sa akong asawa da. Matintal ka gamay ba? Pero salamat sa Ginoo kay gwapa gyapon akong asawa. Nga na ba? Amen. Smalsa. Sa tanang panahon igso dapat imong appreciate nga naman gihatag na sa Ginoo nga naman kanang gusto ni Lord nga iparalay sa ato ang kalipay dapat nato nang pilion.
Amen mo nang karon makita og mga gamay problema, makareact ko pero ko. Nay katuyuan gyapon ng Ginoo. Nganong hitabo na sa kinabuhi. Pa karon og katong sa katulaging sa chat, lipay na kayo no, mag-prayer na ta. Na pagdong na mo sa among katong nag-sponsor nilang ate, dapat di kuno dili sila mularga. Kay dapat magpahibaw sila una. Sila may magpahibaw katong sponsor, usa pa sila mularga kay sila ko nang maghatag og doktor. Karon kiningan naman. Mo to nga sige lang te kay saan ta man nga ngani man sinitabo. Pasalamatan gyapon naton naman at least naate nakatunan. No nga sa kinabuhi dapat gitang naatay kanang pananghiran o natay i-inform ba nga unsay mga desisyon sa kinabuhi dita magpahalhala kay ngani ra bud ning say ning lalaki. Pag ang lalaki basta unsay gusto niya desisyon, dito na. Muna karon nana ko asawa naka-learn ko nga dili dito mo bubuhat sa usa ka butang dapat isulti una ipananghid una usa buhaton sa kabutang but at least igsuon nga bisag unsay sitwasyon sa kinabuhi mga igsoon sa kinabuhi nakahibaw ta og naka-learn ta mga igsoon. Amen. Kay ngon ang Philippians chapter 4 verse 4 paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo sublion ko pag-ingon paglipay kamo. Ingon English, rejoice always in the Lord. I say it again, rejoice. Ditong shampoo ha. Nga mag-shampoo ka kapunay. Dili. Dapat maglipay ka kapunay. Kag rejoice dani. Mayan kag paglipay, pagbalik. Kasi sa kinabuhi, mga igsoon, dikit ka, magbalipayan kapunay. But one thing, atong dapat hinduman, piliyo na itong maglipay. Isang unsay, mudangat itong kinabuhi nga naman, maayo ang Diyos tanang panahon. Amen? Nasa mong tapad nga maayo ang Diyos tanang panahon. Balag layo, mong tapad na. Okay? So, igsoon, sa itong kinabuhi, ang pinakanindot ani nga naka-experience or advantage kung nasanay na kas mga kalisod kay maka-appreciate ka small things. Ikaduha, kanang pag nasanay kas mga kalisod sa kinabuhi igsoon, kining kung ibutang na ka sa Ginoo sa mga kahimtang anindot, mas maka-appreciate ka. Ang balikon ha, ang advantage pag nasanay kas mga kalisod sa kinabuhi, maka-appreciate kas bisan gagmay mga butang kabanday ka na basta ang tao mingagi o kalisod una unya mo maabot sa kadato bisag gamay kay butang nga iyang madawat ma-appreciate niya kabantay mo bata bisag unsa kagamay ang ma-appreciate niya nga naman para ni dako ni butanga mo nang salamat sa Ginoo bitaw nga gihatagan ka sa Ginoo mga panahon nga nagkalisod ta nga naman bisa sa mga gagmay butang maka-appreciate kaning 1,000 dako ni kini nato oy kaya mga dato nakayo kaning 1,000 sa silyo rin niya pero kabantay ka bisag unsa kagamay ang ihatag sa Ginoo sa imo magmalipayon ka kay ano man nasanay man kag anang gagmay butang sumot ang dagko ang ihatag sa imo igsuon mo nang gidasig kanako balag unsa kagamay ang atong madawat sa kinabuhi kanang i-appreciate na kay gikan na sa Ginoo. Munang salamat po sa Ginoo pag gikan tas kalisod unya ihatag pa sa Ginoo sa mga nindot nga mga kinabuhi di na problema sa ato Ano man nasanay matagikan ana. Pero mga dato gikan aning mga kahimtang nindot ibutang sila sa kalisod luoy kay sila pero kita gikan sa kalisod ibutang sa kahimtang bisag unsang aspeto sa kinabuhi igsoon di problema sa ato naman nasanay man ta. Amen. Munang si Pablo igsoon nagpasalamat sa Ginoo. Dili problema niya nga kining moabot ning kalisod, dili problema sa iya nga moabot ning mga pagsulay sa kinabuhi o mga ndot nga kahimtang sa kinabuhi naman nasanay naman siya o nasinati niya ang tanang kahimtang sa kinabuhi mo nang siya mga igsuon nakaingon sa Ginoo nga maayo gihapon ang Dios. Amen. Sumot ikaduhang punto mga igsoon nga nganong maayo ang Dios nganuman we can appreciate every aspects of life. Bisag unsak sa kalisod sa kinabuhi igsoon dasigon kanako problema man na or sulbad negatibo man na or positibo pasalamati ang Dios kanay gitudlo si Lord nimo ni ana. Amen. Unya gituyo na sa Ginoo mga igsoon nga aron kita piliun nato nga magmalipayon sa kinabuhi nga naman ang Dios adunay katuyuan ang tanan. So last na point mahumanta nganong maayo ang Dios tanang panahon tungod kay ang si Kristo naghatag og kalig-o nato sa bisan unsang aspeto sa kinabuhi. Nganong verse 13 may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Ingon si Paul, I can do all things through Christ who gives me strength.
Tingon siya, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan. So kaya ko ni Pablo ang tanang pagsulay or tanang mga kahimtang sa kinabuhi nga naman, di tungod kay dato siya, di tungod kay maalamon siya, di tungod kay kanang Christian siya, di tungod kay pastor siya, but makaya niya ang tanang pagsulay igsoon nga naman tungod kay si Kristo naglig-on siyang kinabuhi. Nemo ko galingon, I can do all things through Christ. Hallelujah. Muna nga sa tong ibang igsoon ang context diri si Pablo na priso lagi siya. Nakibaw baka kining problema sa kinabuhi, kining wala kay kwarta, kining daghan kag bayronon, daghan kag utang, or wala kay pangbayad sa ospital, wala kay pangbayad sa operation nimo, namatayan ka, nadisgrasyahan ka. Kining tanang problema sa kinabuhi, mura pud ni siya og napriso ka. Kabantay ka na napriso, ibutang sa muna huna karon nga napriso kintahay ka. Muling kag napriso ka sama ni Pablo, murag walay paglaom sa kinabuhi no, murag di ka malipayon, wala kay kagawasnan sa kinabuhi, kinapriso man ka. Kining mga problema sa kinabuhi mga igsoon, murag kag mapriso pud wa kay mahimo ug murag kag hopeless, di ba? Usahay mga igsoon, matag si Pablo, bisag wa ta sa sod sa prisuhan, pero ang atong problema sa kinabuhi, kabantay ka pag na kay problema murag magpundor ka sa kalugar nga sika hinuktok nya magsikag problema mo di ka kalihok na naman kini mga problema sa kinabuhi sumure magpriso sa ato pero salamat sa Ginoo nga naman naglig-on siya kanunay sa atong kinabuhi. Amen. Nimo kagalingon be, salamat sa kalig-on Lord. Kaya nga si Pablo man, I can do all things through him who strengtheneth me. Matod pa sa King James na version, who strengtheneth me. Gining pulong nga strengtheneth me, mga igsoon, gikan sa Grigo nga pinulungan nga Indonamo. Tara, mayingon Indonamo. Kining Indonamo, igsoon, kining maghatog kuno nimo kalig-on, mag-sustain nimo, may source sa imong strength. Sa ato pa mga igsoon, kanang ato ring na sa ato ring kinabuhi dili di ay ning kwarta mag-sustain nato lang, dili po ding pagkaon na mag-sustain lang nato, but si Lord mismo mag-sustain sa atong kinabuhi igsoon nga naman tungod kay naagi panahon nga kapuyan ta og maluya, di ba? Kasi tao nga dili kapuyan dire kay away lansang sa cross, di ba? Kitang tanan jud kapuyan unya maluya kita ilabinas mga problema sa kinabuhi. Unya, kining sa kinabuhi mga igsoon, si Lord nagsulti sa ato sa nagpahinumdum sa ato sa kanunay nga siya ang maglig-on sa ato sa panahon nga natin problema. Amen. Nemo kagalingon nga si Lord maglig-on nato sa atong mga problema. Ina pud imong tapad, si Lord maglig-on sa atong problema sa kinabuhi. Kung ingon ang ubang tao igsoon nga ay walay pulos ning Ginoo, simba-simba man ta nga daghan kog kwarta, daghan kog negosyo, daghan kog mga bahandis kinabuhi, maglipay-lipay ta, magtagitagay ta, kay ugba mamatay ang gyapon ta. Kani mga tawo nga na ang ilang prinsipyo ba nga bahala og walay Dios sa kinabuhi kay para nila nakalahutay man sila tungod sa ilang diskartes kinabuhi, sa ilang pagtrabaho, sa ilang kadato igsoon, pero nagtuod jud ko nga tanang mga pabor sa kinabuhi kadaugan na nagpalayo jud nga na ang Ginoo igsoon. Ma-Christian man na sila o dili. Ang naka-advantage lang kung Christian ta, kay kibaw tang magpasalamat o kibaw tang og naka-acknowledge ta nga si Lord ang rason ni ining tanan. Di ba kung dili ka Christian, yes, dili man good pod kanang tihik si Lord. Dili kumo kay di ka Christian, di ka daw kalig-on, di ka nako i-sustain, dili ka nako tagaag puso pag nakaproblema, dili nga ang Dios. Amen. Si Lord igsoon bisag dili ka Christian or Christian ka, lig-onon ka niya, i-bless ka niya. Ang nakanindot lang kay mga Christian, kay bawat ang mo acknowledge nga si Lord ang rason ni ining tanan. So unsa may negatibong aspecto ni ana, ang negatibo lang ana kay pag ang tao di kay ba magpasalamat sa Ginoo, nagpasabot ni ana garbuso siya. Kay kining di ka kay ba magpasalamat sa Ginoo, imo manguna nga ikaw ang tanan, ikaw ang rason nga nangani ka na nakanegosyo ka, nag-bless ka pag-ayo tungod nimo. Pero ang tao igsoon na kibaw sa mo acknowledge nga
Nga si Lord ang tanan nganong naingani siya mo nay gikalipay sa Ginoo naman mo nay mga kasing-kasing nga mapaubsanon nga nagpahayag nga ang Dios ang rason ni ining tanan mga igsoon. Kung tiduwa ang basketball, especially kung idol mo si Stephen Curry, na siya sapatos niya Philippians 4:13. Nga di sa nang panahon gid nga daog sila. Di po sa nang panahon nga champion sila. Pero wala nagpadayon man si Curry. Tungod kay nasinati man niya ang tanan. Wala si Pablo ba? Wala, dili siya ma-discourage kung di siya ma-champion ang nga tuiga. Ang iyang giunahuna, si Lord malipay sa iyang kinabuhi. Amen? Mo nang kabantay mo makashot siya mga siya. Yeah, mo nang uban maot po di Curry. Uban kay naman siya style nga night pag mudaog na show na kaning mudaog sila mag kanang matuog na kuno sila ba kay putil din naman ang kontra. Pero ang iya jud nga kining na trade nga kaning na si tawag ganoy. Kanang murag iya nga symbol ba pag makashot siya maadyo na siya. Dudukdok siyang dugan niya. Okay sa yang kamot niya mo tudlos babaw. Kaya mo glory to God ba. Mo nang lipay kay na siya. Pero uban gyud mananam tong uban dukdok may isog ba. Parang nila sila may rason nga nakashot sila pero si Curry iya jud nga kining iulit tanan sa Ginoo. Si Manny Pacquiao bago pa siya na Christian kining sa una kabantay mo niya bita pag boxing na siya mudong na siya sa suok niya manguros niya magampo. Nakaron mao pa niya ang buhaton pud na siya manguros pero ang naka-good thing lang kay kada interview kanang mga meeting siya pawalingon siya iya jud ibalik tanan sa Ginoo naman si Kristo ang rason nga nadaog siya igsuon. Pagka Christian baya niya napildi siya ni Juan Manuel Marquez. Mo na ingon ang ubang tao nga ay mingbalhin mo nagreliyon sa Pacquiao mo napildi. Pero sila kaibaw nga ingana jud ang kahimtang ingana jud ang kinabuhi igsuon. Di gud sa tanang panahon daog ka, di sa tanang panahon nindot ang imo ang kinabuhi, but ang importante igsuon nga imong gi-acknowledge nga pag mudaog ka, pag i-bless ka sa Ginoo, pag nakay kadaugan sa kinabuhi, nakay kayon sa kinabuhi, ang dapat pasalamatan ang Dios igsoon. Nga naman, ingon si Pablo, I can do all things. Nakaya na ko ang tanan. Ako ang gi-imagine ba, gabasa ko ano atong niyagin si man nagatuon ko ano kuan. Ako ang gi-imagine akong kagulingon nga naa ako diri nga istorya. Kay kaning mapriso manggod ka sa ilang panahon, dili pa sa ato ang makalakaw-lakaw, makatinog-tindog. Ang ilang pagpriso sa una, tungtungan kag dako kayong kahoy diri sa el. Nya tungtungan ba jud kag dako kay kahoy diri sa kamot. Nya banganan ba jud ka og kanang kadina. So imagine ko nung ikaw ni ngadto nagasulat kag libro kay para magpasalamat ka, magdasig ka sa mga tao. Imagine mo na ikaw ang nasa kalisod nga ang imong kahimtang apiki pagid kayo kung mangaot ka sa imong likod lisod kay na. Di ka katindog og tarong ano man. Ana na ka makatindog kung magkuan ka, mag-CR ka pero dili ka mag-CR, nagsuwat si Pablo, nagdasig sa mga tao. Nagpasabot igsoon nga di pasabot ay kung nakaskalisod kahintang di na ka makadasig sa ubang tao. Amen? Kasi Pablo igsoon nalipay siya. Nagmalipayon gyapon sa bisag naa sa espirituhan nga naman ang kalipay igsoon dili man na sa unsa ang imong sitwasyon but kinsa ang naa nimo panahon nga nakas problema sa kinabuhi. Amen? Kaya pwede igsoon nga napriso ka para imong kasing-kasing, malipayon sa Ginoo kay nakaibaw ka nga ang imong kalipay si Lord og dili ang kahimtang sa imong kinabuhi. Munang sa atong kinabuhi mga igsoon, di gud kalikayan nga muhilak ta sa panahon nga natas problema, especially kung mag-inusara ta nga feel ni mga wala na kay kauban sa kinabuhi te. You know? Pero ang dumini nga sa atong kinabuhi, balag unsa may biyaan kas mga tao, ikaw na may naginusara sa imong panimalay sa panahon nga nakay problema, ayaw kalimot nga naay Dios nga nagligkon sa ato. Amo nang ayaw pagsigig tan-aw sa makita nimo, sa madungog nimo nganuman kung magsikag lang tawo ni ana, mag-uol jud ka og ma-depress. Kay si Pablo igsoon, balag na piso siya, nagdasig yapon sa igsoon nganuman. Si Kristo ang iyang kalipay o kalig-on. Amen? Munang ning kabuntagon igsoon kining gidasig mo nako inubanan sa last nga verse sa Psalms noon gasagol na ning Salmo og Psalms. Salmo 136 verse 1. Human ani magpray na ta. Psalms 136 verse 1.
Ingon ang pulong sa Ginoo sa Salmo 136 bersikulo 1, o pasalamati ang Ginoo kay maayo siya. Ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Balik ko na pagbasa Salmo 136 bersikulo 1. So basahon ganing Bisaya ba? Mga sinto-sinto bitaw. Ingon siya, o pasalamati ang Ginoo kay maayo siya. Ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Amen. Muna nga sa kinabuhi mga igsoon, dasigon mo na ko sama ni Pablo. Dili wala pa man ta kaibaw ano sa matapos ang pagsulay sa kinabuhi. Wa man ta kaibaw og ano sa ihatag sa Ginoo ang kasulbaran sa mga problema. But one thing is for sure, tutok lang sa Ginoo igsoon. I-appreciate ang tanang mga tabo sa kinabuhi kay adunay katuyuan ang Dios mga igsoon. Amen. Bisa pag-unsa nang mabot sa kinabuhi, pili ang maglipay. Kay what if og puro problema ang maabot sa kinabuhi, narabay balita karon nga 5 ka bagyo na sila, 5 ka low pressure area gasulod ibabaw sa Pilipinas. Ay kung naghuman pa sa 5 ka bagyo ana pa ang malipay. Mo na sa kinabuhi igsoon gyud kalikayan nga grabing problema ang maabot sa kinabuhi sama ni Job. Gasunod-sunod ang problema ni Job, namatyan siya og anak. Anang adlaw pa jud, tanang kahayupan anak adlaw namatay jud. Ang iyang asawa anang adlaw pod mingbiya sa iya. Kung pwede pala unta, Lord, pwede schedule yung problema, Lord. Kasi Job, wasa nakaandam adto kay anang adlaw jud, gibiyaan siya sa tanan, nawala pa ng kadato niya, bahandi niya pati ang iyang pamilya. Kung pwede pala mingon sa Lord, imo tang schedule Lord, September ni si ang anak matay usad, October tong usad. Ana ba? Nya kay kalit ning nawa man tanan. Pringon si Job nga, Lord, ikaw ang naghatag, ikaw ang nagbawi, dalaygon gyapon ang imong buhi nga ngalan. Grabe no? Kung ako lagi ko, ang ako pa nasa kahimtang ni Job, baw makasimba ba ko sa Ginoo. Gamay ra ganing problema, magbukot-but na. Pero salamat sa Ginoo kay gisulat ning mga kaning mga panggitabo sa kinabuhi nga di na to ma-imagine nga nakaya nila para naatay kaalam nga bisan sa ilang kahimtang kaya di pud nato igsuon. Amen. Mga way imposible sa kinabuhi jud kung magkita kag problema sa imong sitwasyon sa imong kinabuhi karon lang tawa ang mga tawo nga nakasinati niini kay kaning Bible dili man gama-gama. Di ni comics, di na siya kanang mga imagine na tao nga gisulat sa mga tao dili kani siya tinuod ni siyang nahitabo katong gitunga ang dagat nga pula na tinuod to gipakaon ni Jesus ang 5,000 more than 5,000 ka tawo pinagis 5 ka tinapay 2 ka isda tinuod tong tanan nakalakaw ang mga bakol nabuhi sila sa tinuod tong tanan mo pag natay problema ato sang basahon ang Bible mga imposibleng mga panghitabo sa una atong hinuklugan atong sige na tong i-meditate. Sige na itong hunaon. Kung atong iampo, sige nung Lord, sila gani kaya nila, ako pagkaha. Nagrabe itong ilang pagsulay sa una, ako gamay ra kayo, matay og dito akong problema. Mo na nga sa itong kinabuhi igsoon, atong hinumduman nga naay Diyos nga maglingkod sa ato Naay Diyos nga maghatag ng kaalam, naay mga tao nga panggamiton ni Lord nga mag-bless sa ato Mo nang sa itong kinabuhi, piliin na itong maglipay sa kanunay igsoon naman ang Diyos maayos tanang panahon. Amen? So akong gihangyo ang tanan sa pagduko sa ulop yung sa mga mata. Pwede pang mag-ampo pug kakaron sa mubo lang nga panahon. Gidasig ka nako nga moampo sa bigsuon.